nti saa akwaside ene wukude ne ade ade nyina ye da Dapane. se da bonye da boni o ya se ye bone eda foforo ye bone eda foforo nti we say no you see this year the topics never treat ye the amamre ne ayiba be hihyehyem when nka be depo pakwa amamre de ye ntoto na se ye de beba aba be kirem de nti e fen de sunyan me minister bi an say MP anase bi me propose bi Ghana ka mechi no ka mechi na tum be to aba e wo Ghana ha no bi akoya ballot box ne shutu no ne aku no go be so wi bi parliament ye nyane hwe enti wono ayi say abo no ko odifo kwamre tawi anase bi am Ghana me tia na meka wan hwe ya ni wo be wanya fe ne say de we na ya de ebe ha na na ado ana ebe ha no ugu ho be kun tele me kase wa de me kase ewia so wo bo ho ban yo wan bo ho ban yo be toa twene otamie na mingu isa chechiri ma be kwa be chere Akan TV, the internet the bro. Subscribe for more. Ya mahwefo nyina akwaba eba Akan TV so e YouTube so yenim se mani age ma enjoy edwumadie enen so mso Bent Robert director 2 the creative director Matenase na Matenase ye bedi nkomo Akan TV afi mo se san amodo ye papa yi ye papa na gwambe na se yen ntin course eba me so no saa eneye wiase penifos amfo na che ne nto aso papa no dwumedi a waba bedi na Akan TV ebusuani mu no aso eni ntini santi se na wotwene so na nkofo ntini nka na aye nsempi mumfa nche meja beto Mr Father Efremu eja wa wonim se ebisa aba o se odu ho jimbi wanfa wanjim beka san anya papa panti na sebi woyi omo ama enu nti yakoye yie nti mumfa nche ne ya ba idie ya ba na pabene so ebedi nkomo ebe adwuma na nne no ye be fa bebre na mum ye wo topica ye be discuss na papa ya ka che se obemma ye ne mre a che yade nti se wo hwe me wo de amiensa pe no anse wo be share no like no subscribe na se woni gi ho na se bibi hawa no comment ye nchiri na mum ye ndi atem so esanse bi am kasa dwumadi empinifo titifo nyansafo na ehwe nti o ma wo comment na ma ho ayde ate ye papa gina konwa ye ma na akwaba open kase ye mo akwaba ba dwumadi so yeja ye ti won kan na ache enye izio ebimu every so omo nti omo de shenka ya saba te we need the first year wo I afimu em say ye be shia yakoya adoye no no se nke be di hun komo ntumi ambedi ene se papa Efremu yakoya ye ya be nti mumfa nche ye ja wo hwe na wo hwe ha so nti adwuma ne sonsa pafo ni sa direct ya say shia the last week so na akwaside nti bi kire ye group no ni bi omo enye ne ntimi emboa nti mamenchi omo so friends of nature ahwefo no so friends of nature for esua de a Akan TV for so se ehu kakra e de na ko ye bi am kase ye friends Africa ha se no ene Ghana ha no ye woni me bebre ho a ye to no ye jeje mu nti saa akwaside ene wukude ne ade nyina ye da dapane se da bonye da boni o ya se ye de ye bone eda foforo ye bone eda foforo nti we say no you see this year the topics never treat ye the amamre ne ayiba be hihyehyem when nka be depo pakwa amamre de ye ntoto na se na timi so aboa meka ne nimde ne so na timi aboa ma amanfo so hu tie bia we fancy bia fa aye akanman si ho a bia kwan kra na aye ye benya aye asante edin asante ekwan fa so enya aye eno ye de beba se bia nka ye mfante a kwan enya mfante mo eti be kati across Ghana nyina na fi we de be ye adwuma o ye be kati across Ghana e bia kwan fa se bia anwonafo e fa so baaye anwonafo fa so baaye no kra no wo mo kra no fence ba ne sei na omo ye de mo e fa so e ba Ghana ha sei na Ghana kra na edin de sei e na asantefo firi hemfa e ne ba asantefo kra e ba no omo meka esirem ho no na omo no na ye from mo sei ni nyina no ye be kire ama manfo ahu isi we na transcendental teaching ene edise na say ko fo bu me ya na gwambe wan ye ntenenka eye ya so ya de ne peniji ho aye nga say ye dwumadi edi na hasen eye topic by topic nti obi ofure bia behu abadi ho adanse say eye topic by topic nti ne mebire ho a ya yira se sunyan edi sunyan na wo mu fi sunyan kwa mu yede mu nim ye de beba aba be kirem di nti e fe de sunyan obi wa say
ne yekum asono bi wo ho aso eyampa se ne yekum asono wo ho ene fa so betu edi ni sunyan na nsuo na da eye efe ne sen sunyan ho no ne nsuo no kura di ni sen bebi de kum asono wo ho no ne nsuo di ni sen ene bekum ebenya edi de sunyan no tini nyina ye ne ma bi a ye be kire nte nyoma we sunyan na se nyoma ye di a kire because sunyan o don tinu kronkron nim na we de na we de wunimu ye ti me ka se da bia no asase we obia nu aye wo no na oni wan praso an se yetu na emom no bibi bia na wa asase we su bia no yesua enti na kan bible na o se mo hwe na me de mmehu mumbom na mmobie ha se pe ne de tie ti se ubom a ese onipa ne de ebie ese be ade bia wa asase su bia no yesua won so ntimi hu se se we teacher ni a wo ko training kare nya kire se ye wo kira kra de chense method of teaching separate ne den we be or UCC method of teaching you to try 1+1 episode say how can you assist a P1 child to do 1+1 baka say fu ba o yeah methods na o de be kire no separate ye enti ade bia wa asase su bia wo engineer e bia wo ye ka ho adwuma no unum say ye prox wo bia engine mu no we eno no bia ono teacher ni be gina wa ohun enti wiase we no obia Yesu Kristo ba asase so ko sua de 3 wise men for no okomo kokosua de enti asase we no ade bia wa asase we su bia isua se mo nsua we de ohun enti this year no ti be ka topics we ka say we say Yakobon man better for 5 years when no so de Yakobon for mame o sra o si obisa you bisa de a wa ba je ho gina se o betre wi aso 5 me kwa me mpe enti ani ade de won ti be cheche ni nyina ti ya kwanya na de ni ewuram kama me so de kama ni ba je ho pan cause akan no kasa kwa no ehia nsam ehia de kire enti e be kire ha na ye kire sa na ebi wo ha wo ye try obi e be kwa atia no afa ne sa be kwa de sua aha ebi a wo ye dentrani ana se bia wo ye weni ana se weni du ba bia be kwa atia du ba so be kwa ma te ban sa na no afa ne sa because I say ya issue bi ayi bi dia ba kro bi so ana se bia amampanyi ba be ye kwan wo a e be ka ofie no e ba sa na bo afu ne mo so tata ne gine te ye nyi so mfiri wo so yitimi nye kwan no en sa so ne de tie ntina ne ade de won ti be kire sa ne mani nyina te kwan a tumi a hwe ye akwaside so tumi we no kwan mfiri kra wonya ne me wan kwan mfiri kra wonya tumi a hwe ye akwaside so tumi a hwe wukude so tumi a ye be kire fofie da pa ye be kire ama ni nyina ye te na ye fence da pa kra ye den da pa general cleaning ye de siesie fie e de twen akwaside anase wukude etu ko school ye general cleaning no mo se ye ye twa boss nyina ba begu abontene ne se ye ba be ti da pa no ye de siesie ye de twen akwaside anase wukude etiri nyina ya twa twentene nim nyina ti sa ne me nyina na ye be kire se de be bia na be kama ade ama nyina tutu wan wo hu se se de be ya wo kina bi no wo so no wo ye bibia mpokura na be kire ekwan a e wo se we akonta jesekan se din akonta jesekan no ase kire sen efin na bae we ya wo se we de ase din ase no efin fa na bae mu dopa o enti ni nyina na be kire e wo platform yi so like am say transcendental teachings we no nya no ba bia just anko a enti wo ha no wa hwe say enema me kire na ha no e ko deep e kire me bia e ko deep an ko fasha say ye comparison na e na me pese me ye de ba adwuma but yes still obia ne de ne je ho enti na pese hu say sa akosi de na wo ka no wo ye obusu ye bibi ma friends of nature ye nya kakra eno me kire o ade a mo ye de mo enye ha me kire o ade a mo nye ye abe ho be fa ye champagne na wo de twa abe no ho ahia enti akoside bia wo de ba enti ye kɔ na no ebe si akoside bi so anu se ene ye kye no ha ne asa be kye no ha na timi so abo ama muso ehwe na ha se no etimi anya bi ahwe se be bia ne be akoside bia wo de ba akoside bia e wo de ba ade bia wasa se so bia ntumi wom na mum ye no ya ne ya to ye ne manyina de ato atwene ha ne ade ba kwa na ye di ye nya ye papa te ne ade de wo ho enti ne akoso ti ade suan de do so enti ne tina ho se ebu am kedu ba bam da pem wo so we baba so ya we ka ikedu ba bam da pem wo so di am ka se fence insuo ene esum eye panyini esne eye nyankopon no mi ka obi eba ne se obi kira nye me se eba ne se na wo ka se esum ene ensuo eye panyini esi nyankopon no se
asase so no o say adan am say be chirim to wase afa ne yeko nti me nwrache me ma adwene no anya oprekese yeduru wa be kire asase we so no ye be chirim de nti a esum ani ensuo eya panyini ese Yakobon wo yen asase we so omo ya panyini enkire se bia omo otumi se Yakobon da bi nemom no asase we so jan how possible? I say we won say dey na me bisa ba o ye say o be kire nti ma ha me ho but still omo bisa omo di bisa o omo di bisa wo no bo ade na ade no di kan ja no enti do say o busan o kan Yakobon wasem a obi to us ade na o kan Yakobon wasem no eni kwa so kan na nti ase eden enti no ye be kire enti do say o ka bibisa na wo so ade na o kan Yakobon wasem no Yakobon one thing say Yakobon na boy yen enti say o papa e wo ho a na say o papa ni me bi wo na say o papa ya utimi hu ebusa no ntenye bone se bia Dr. Gwambe metia se bia mebusa bia honhom atwa se bia kwan be so na bia Yakobon fa so ba asase we so makire because Yakobon honhom de omunim ti Yakobon ogbo nipa so mo nipa se yense so yan wi prua nipa dom se hapenete enti no na se hu se Yakobon bo asase we ne nipa bia dai e ka no ho enti mo ka no ho na se ebusa o masem no. Okay, because on your money, yeah. Say you to be saying go pan say you be say sankofo. Sa, what do krobi so a? Wo do krobi so hene anywa. Mo tuma busa continue kwan be so kwan nya edin do nyina. Obe kirew. E kwan be so nya edin ofen so. Obe kirew. Because o hodada. Separate ye. Ite ne ade e ho. On say o start say o yes obe kire oman bia na say krobi ane ne nyame no. E ho na me so me ya me what topic bia na me say me bisa. Because so man bia won nyame as a Ghana me ya say edifo ni bi ye no me bi asan kanyame bi po a Ghana has na mo kana kanyame no so kasa because enche bia ye nya odifo efe no kobrete wia papa ya na be hye nkom na bi say na kufa do bewu papa ya san akikire o de Ghana flag akikire aboa e de atoje mahye no sa de no sunsun papa ye kwa ana say ye mfa na say o papa na se bi o ne nani na nka na oye bibi sa ana say ade e ba be di o manya kwa to ba foforo near the side we share see I didn't know more for no man say bibi wom say we shit flag na represent o man no and say answer no be who say country bi ni no based on the flag no and say flag in Jahoma man flag na Jahoma man say amaza do kra no o flag na be who say we free Ghana na say we free Egypt na say we free ya ko bobo a yetimu say flag footballers ni kuta separate here and say come e say ke chi no me minister bi an say MP na say bi me propose bi Ghana ka me chi no come china tum. Na so o ya no na wa Ghana no. Debi say Ghana na mra no wa. Ya mra no enchibi. Ghana ya mra no. Ya mra no echibi. Enchibi. Ebi na say bia betu aba e wo Ghana ha. No bia ko ya bara boss. Ni ashutu no. Ni akuno. Go be so wi bi parliament. Yanya ne hwe. Nyane ya yanti asi ebi no tina wi aba ni na basketball so te bia kono bia kono ente ni nya so the same thing ti ku bi wo hade a ene se de obi so de fam na so a ti de bia mka se ho a ye African ye mpene koreka enti wono ayi se abo ne ko odi for community wi ene se bia me jana me tia na meka wan hu ya ni wu obi wa nya fe community wi na se ade oye na se ya ade abo na wo hye no wo hye abo na nimu so no life ube twa so ka nature abe punish no ti aso na me pretend be bisa opan ko na wo gi nature di more na nature ade ye hye ne ye ya o do wi pa on twa sa video mfanto na nyame ya dom nature ya dom umu so be punish sa sofo no ena Ghana flag no so o ye no so no onfan hu totroto o wo to ko America flag wa America ye be twotum kwashi Trump flag o kwashi the Biden flag no more here say ko didi mo wo the flag no so ade kira aboa no ana de bem ka say MPP for so amomani anko ho won say last me ka say Wednesday am amani di kira ba no ma adwuma na den say na da na mesi ye asem we pa me wo he adan to kwasi pa me nyam say papa ya kan o waka say ma adwuma na den e de ma papa no ebi na si ye yo ye say de na ekoso yi ebi so na so asa tam Ghana flag asa da kira aboa asa hye entini nyina ye nima bi a ebe say ma na adwuma na asa ye den aye den nese sade we na ya de ebe ha na na ado ana ebe ha no entino enime bi won wa ye ka say no wa wo no follow no na wo so de wo so se bia wo akwanya bi wo ho na wo so de wo tu na mo se bia na be kama etime me 4 years we no I don't forget say bia o ye to abakwa ma na ye den eso nya onu because
Who be a day? A teacher the 18 ya. Kutiano. Mo. No, why do it for Ghana flag? Now, washing. Wa bra aboa life papa yenhwe sunsumu samanyo fo na sebi mu nie ni wo sunsumu a mo so sunsumfo a sebi ye de o manage no mo a mo di ma ye wo sunsumu afem mo so de na mo ka che kobrata wia no ebia na ado de wa fa na so we normal enti wo enhwe but anche no kra na sunsumu be ye den de chen say Ghana ha no obi ade anya no kra wo ka kone de politics na wanti ne de me ka se me no me kama asem na se wo no wo de ye politics wa na wa me fa ho be do be ka bia me fa ho because you ask na one no kan ja papa e ba ko peto so entani ade de wo ho ade a wo ye no one eni me betimi ni bia bani e betimi ama sa June 4th de si ye no e betimi me bia si because o ma bia otumi e hweso ti se wo butumi na nim ti a on so be strike e betimi ama ensuo astope for some time mo se na ama fence aduane e san ka e ba no e ma e betimi ama e judge based on ye tumi no a wo hwe o man no so pepese de wo ye no odi track e ka no e beto me eja ato baabi mo so bedwire ho awon tiase won say o sha so say eja sha e hye amam fo mani ko ho but aya mo say o ye party we na de na ye sa debi eni me bi ho a ase ye de adien na koye politics sam nti e we cheni aye nhwe mo de we cheni nhwe na wo bi aye no sa de about asa be show actually social media say na wo ye ebia se MPP form hoyi na mo tiwo sa na mo hwe no debi na impo Ghana ha obi na ka bia kwa abizu akora bia na say human right for na ade no sa ka me impo kwa sa omo mo hwe mo aso no kwa za veterinary for kwa sa ka mo holding responsible papa obebi say odifo community we na edi ne bone why must it affect the entire nation onu kwa na edi ne bone yesi do twesika no wusika ndo edi ne bone onwu ni bone ade na ebe kan man na meja yeshi abama me kwesibenti amanye bi ebi be ka me Adam if na edi bone Adam if di bone no me am Dr. Gwamem tia me minimu dian en na se me twa so kai say anu achiri na Yesu be wu ye je say Yesu bind obi aso na cross o enti o say ye na nan mo ye bone omo bone o maye no ena ye so de ye ehuntu so aso de ye twa so ka no enti denchirabo asefo nipa be amienu miansa bi na ekum sojani no enso enam omo so nti amakro na de agidin bone enka ntinje say ade bi ko bone an me enka so no nkwa yanka ye big mo ko ba be haya nyina separate ena Ghana ye odwuma ye o eti wa ni ma wa ye no ebe ma ni ma bebre sisi na manfo ni me sen afuwe mu no afuwe mu kra no ensense bebre ni wasa akwa ye na we so sa ukada enema kra sa ba be ka ho ti mama papa na breje bia meto ama aya na esayam yama papa no ho ti me usuma na nado oh ni kwede ba ko pe ni pa wa so unwe ko ha men kase bia o me bia me pe na asem ana se bia me nya ne politics me ene ka mo before mo ene ka before yen koso no cause e kan be kan wo e kan be kan nyina na wo si kro mmodi aso wo timbi yen kan no kre en kase bia o ena sei na sare ya wo kan dia na we part dia bi ni ewiase ne wo no de bia me kase ewiase ne wo no eye param eni so ade no eye enya enye ye wo ahon papa ani ahon bone wo ye bibi time ahon papa eye bibi eye adwuma papa na de bebro wo ye bibi time ahon bone so ye adwuma bone na de bebro papa afi yenhwe papa nankasa ye kokobrata wia no me ya ye se otaye no mebebere osunsun no afa ne ho adi okan sema ehu no afa ne ho adi papa nankasa wonya se sunsun no ho odin wa benti na won so hwe no cause se na woka se aboa na wa hye ne life ene Ghana flag no bibi betumi atron ha obewu hyew no ye pese ehu se wonya se ni feni so beto boa na nurse so bi papa no sunsun wa strong wona wonim sunsun mu ye hu kai ni weight hwe osunsun abian means in nature de bia me kase sabia means ni de bia me kase obi bia obe tira ba bi kase bia the whole Ghana wa ben na sa ni para na ho me sere ba ya mo kan bi de bia ye kwa account platform bebre na be kan bi obi na wa ben se me no mo aka na wa fo mo di free hwe nya wo mo wa obe kasa na unyansa wo fom ai se bia wo class me kai ye wo school mu no SS people also senior high ya classroom na me difference ba yokoye exams bo baby mi ko to so 6 wow difference baby separate enti no say woni made a obi ni made so separate okay wa ben obi a ben separate no ewiase we no men kase bia wa ben de bia me kase wo yesa wo ya homaso ena wona se bia wa ben tina wo yesa de no de bia me kase ewiase we no a ahobambo e ya de de e wo ho enti pe no obetiba bo no ho ban
ja mo no obebo ne ho ban say papa say ye bone wabo na mum e bone de obetua so ka papa dia fine na mum de wo ye no enye papa da unyina so ne sen because ono no so what nenu so de won say so Ghana flag no she aboa life and be ma bia the person oye no otumi achieve ebipo kwa for no ni gain ebipo kwa no person ne kufu ado o faili na yaka say oh me kan won say sa de so ho nti ono na say obeka say nipa na obewu ye beto aba no nti kwan of us de kunu bi no ono kwa say ke che no to awo threaten enso na say ya budo koka say na do omo ntwima na men's go na do 24 years we bia na invite budo enta me ka say afidie na chibi enchibi ese je sunsum sem de mo ka mo fa mo ho die o bi ese ye che e ka ta jo say sunsum na o kan ye o tumi nya hwe o tumi waka na no waka na no me nya physical o se nya me na yi kire no nya me yi a kire de e se sunsum asa won ye che o da koka che nipa na okay okay we tie bia maka say bia nipa sumasi ebe yesei na sa de be chese nipa sumasi nya bia obi akowu ana say bibia akokoto na ye me would be responsible okay anentina so wo no obi nya say wo twen na behu na de be che bibia ye na be che wo say papa say sa no bi dia me ka say amesori anas boy owuye ke Japan o da say mu hye bon me bia mommo no na boy no wuye be ba na anya ke Japan hwe bo no dey declare say ya mu boy no yanku no boy no nam ho papa no nam ho ye nche no sa na tie enti afidie na chibi anjibi me na me koye yanke ba beche me na kwa chete boy no wu a ke ba beche me te be ka afidie no achibi na de ye nyina wa asase we sunya betua so ka nipa bia na obia no no enam no so na bibi besi obetua so ka we de obetua so ka emfa so nipa ana so nipa bi enti wa ba ma na so ni abem enti ya na ekwa tempo a mu se nyina te form because enim se odu Nyankopon anim a ye ni akora wo ye ni pani wo ye nyina ye pe wow ti ekwa tempo anti Krishna fo ekwa tempo mu se nyina ye te form ye ni sofo obebo coach tare abegyina mo ni se bia mu na mo sika nti nko tena fa sei there be because say ya hye na so dem ya nya ne sa obenya puppet so atena pa na bra wa bre enti na ani ade de wo ho enti Nyankopon anim no enti no ever nipa na MP nipa na minister nipa na DC oye we na na mo no so obi ahwere ne nkwa e de wetua so ka wei eya asase so eni ma bia tumi okura ntina yentimi nya ne hwe because ye mam ha se ne mna nya adwuma ye mam ha se obi timi eniema bi no ade wa fa ne ho adi because o power because o tumi the tumi na won de a na sa de a de fa ho kɔ na ete hu se ewiase we no enchen wode e wona afe ena ewiase we no dua bia na ebe fifi bia dua so no tete ameso na de am na wu ni se na wo power ena obi a wo tumi aye bibi de ti obi a wo che bi gba position a se be so na ebe de ebe yewo enti eye fifo fill in fill out and I say gigo get in get out enti ade de wo na ewiase we na e wo no e na manfo anim ntira enti na me ka se me wo ye bibi na se wo no ebi a wo tumi bi eye bibi se bia se na se ya na me hodin enti no nipa no amaya kuku no all right ebi anu anya nche na me ka yo soja ni asem no soja na eku no ena obaso ena obaso na mo foni omo fa na tra mo nemo no no ayade akokoda ntira ayade akokoda te wi se kama ye live on kama na mo foni mimi dem hu ni sem se amanyofo mu suro papa nse papa no wa chichira amanyofo wa shafo mto kan sem a omo hu ni se o tra kwa sem ko no kan ye na enam so mo de ahye Ghana flag asa ahye aboa life no wo de yemfa ne se enka ne ye mu mpokra na nka sunsum no enya nhwekwa na amamre mu no wa se Ghana de ai so na mo I wanna more because sa kwa be jina ye be se kwa nyankofo ma be kase bi kwa ma no so ogu Ghana ni mu ase ti we se omani na omana kwa kuwura adeboni mu na ko hyejem mo akohye oman no mo eti when kama as we bibi on as we anya so kama we oba benya so akatua ti we wono waye ebi we ti mu se ne baby anase bi a ne hu nipa bi a wo ben betima ne yere betima ne bi onua benya so akatua ne cha so betima prepare no akasa de enya so akatua mu se eba sa na wo ben na mu se na waduru e fast mu se adi we na ede no woye na ede e ko sa ne ma no tidi bi me ka sa asem we say wiase ne wo no waye waye no wa bi afa ne ho adi fine on fa ne ho ndi because be ka say bia hunhum ase because Ghana e bia ye ni hunhum make we be ka say hunhum ne ma ye ni hunhum asem ha say na Ghana ha so ne wa de bia ye pese obi be de obi bewu de bia ye pese obi bewu de bia pese obi bewu eni ade de wo ho eni ade de wo ho enso so ne eminya mpre eni ma de enkan ko be bada
enti nkwanhye be hye 31st nara obibewu enti president o de president Kufuor ya bonu wuto saa be si president Mahama ya bonu wuto saa be si impo kwa yene nankwa mu ti bonu wuto said ye hunu se omono se be se omo so mo nda ho kwa se na ka bambo ya nti ogbo na wuto na omo so ye ho adwuma sepete ye wo se kan bi ho da kum ndi beba ye platform wi so ye wo se kan bi ho utimi suma na mani di bone ye tade ya de papa so mani na sa se kan eguma hodo bebre da kum beba aba ba kira manfo ho e de ye ni ma bebre eno no na no mudi gina so eye sande no omudi di bone no me try say be next week because what time di pay this next 2 weeks is ye na say time na time di pay be pay aba ba kira manfo mu say wiase na wona na hokwa to sma no no so si mo enti ade ye de wo ho enti wodi di bone a ubenya so akatua de ya de papa so a ubenya so akatua ba se wodi ya de papa na ebua because ye de ekura se de ya de papa ntade na ka se de nka ne bone ne papa o because kan etumi twa mo etumi susu e de sensen board e de sija so di enye sika se sika akatua eso sword as a sword I de kwa kuni no aso tene de suma se me tene obi so se ina to mpija kwa soro na se me mantres bi America se ya nipa no ade anche obewu ai nipa wo na ya sem as nipa wo ya simple and no mo se ina simple ugu ho be ku tele me ka se wa de me ka se ewi so wo bo ho ban yo wa bo ho ban yo obi be toa twene obi be tiw wa bra wo tame de enso ye na nipa nim nta so do se ma se bia me so no me didi bone a ka nipa ka meku mo ga na na kanya nipa ketwa senka kunuma me fo bi ba ho a eno na be ye adwuma na ma eno a ba wo ye wi so abunya so akatua bunya so akatua enti de bia me ka se ewia so na de bia be ye bia bunya so akatua enti enima ya anima bone no aya na me so saba fa sa obunya so akatua we na no ne ye debate ho ndi debate ne se yesi bibia ye bibenya so akatua enti amfa se bia me kwesibente ebia me de koye adwamambo ebia me nua bi ne de koye nipakum se na wo kan wonde wo de sika ba na wasoma se kan na sika gogokum obi de koye konkonsa ye konya me kupon nima se ina ye bone ye pe nti odi okun nipa no waye ye kwa wo so odi konkonsa so waye bone o ye nhwe sa de ne ye o bone bia eye bone mumreguma hodo ni ye debate ho nipa se bone bia ye bone ye ni mu ahodo bia o Dabi boni bi anya boni. Tuje obi kun a yakopon nim no te se de wo so akodi konkonsa. Dabi difference o. Se wo kum nipa wakati eba boni so bechirim. Ene eba wo yi abo tia ba bi abekọ. Hell spider do bekọ. Wo ye ba bi do bekọ. Ti boni bia na obeyi bia munya so akatua. Boni bi anya pe. Na okay Ghana ha. Se mi wi ade. Mi wi obi bo ade a. Ye de ma kokotum. Mo obi su ekum obi a. Enfi obenya ye different from me de no. Ghana hankwa na ebi obi kwa kwia ade na obi kwa obi sika bi akwa ko wuram sa na ye gya no because ye na hanam na ne se da nya adwuma sa sika na de di mra mo ni mo se mna na ye adwuma pa sa na ka beye because don't forget Yakopon se bi boni pa se de mense so se de Yakopon se dwene fa ne papa mu no sa papa na nipa so ye de adwene fa di ye nipa ye duplicate of Yakopon mo ti Yakopon woni ne nso e wo ho ti de nipa so ye wo ye ne nso no nti on hwe ni nyina fa mbu aten Debi wo boni abaye no different from me boni ameye it was if papa kra wo ye kwa mani suntuma agufin wo nim se waye papa no okay o se boni bia boni fine adentina ye nyina na te classroom ene ya kire ade ne ya kire ade no na ye kire se 1+1 ye 2 ye ma break eko bai no ye busa koku mensa se 1+1 ye se ya no gina wo se ye 4 adentina bia na adwe mo obia so ne de crate ni mu ene obia so ne se ye de bo no ye so ntade obi nya no wo ye anya wanwa separate edi so obi ekọ fence wo ni chief meet a obi wo ha odwan so de any chief meet obi de o kraman separate eti boni bi anya boni wo ke wa wo nkura enkura na wa wo mo no omo nyina aye wo ma adentina ba konkon de wai de na so odin aba konkon de onu wi ana owi ade adentina separate sa Ani mama papa kroya na wo mo ani ntina we akwa wo mu de ono de tutuje gu samplete ntina se wo se enye boni bia no enye boni eguma hodo boni nyina ye boni de ne mom no eguma hodo ogum nchichemu ewia se nyina akanya wo abo nyina epe eba ne se nkwa ne yenkwa figa na ne kwa America se kope sika wo asade abaga na ha se na America for mo maga na ha se ye mepe sika wo ha na mo fa nko
da bia prese ye be seeking for green pastures ne ye ko ho ne akoye adwa ko se o masia no obi aba be fia na obesini dan o so me kwa abo kire mesimi dan yo owi America ni be ka say oh me ba Ghana ha be adwa na mesimi dan yo oba Ghana be pass celebrate here asemo okay ene papa yemfa ho nsi e yemfa community we asem nsi na question ba ko ke man na person bisa na se ko ba se ade papa yiye se bia se na yesu no oman mpenimfo no emfi omebo mo na eguso sunsumu no nso ebu omo na eguso a unse ya no asori for mo okuokuo bi asofo no minim Christian kan asefo no se ko betuma agina oman ne mre bi so ene papa na kasa na sa ama papa no aye amamre bi e de egu e de esia no na no ne yesen kase se Ghana ha na obi kodi bone bi bia na obi akonwuru akwakoto akora bi mo na okoto mo na aban ache no yede na kwakodi amra no but yenim se bi asase na ode sa afini kan ho no mo no o sen ka ye amamre bi gu on ne ye jana sa e ba sa no so ndi oman ne nya kasa akwahye me no bo mame didi nya fa na de tense Christian council me omon mi nim adwuma mo ye de mi mum de sen ka e shomasi se ko mo na san ko me ba mo be ka cho sa so fo be ka cho se enye force de ko kan o mo ho but you penifum bi omu amu a e aso da kesa penifum bi omu a uhu adwuma me de mo ye ti Christopher no Christianity be ko form a e ye wo ma de bia meka amanfo a etu omani esi Christianity so a omu ka so me gure nim tia mo Yesu Kristo Jesus na ngata no where is the stay nimum de we abrofo na se portray na you know because o kan baba se kulana na o kan Yesu Kristo ho asem Yesu Kristo be beba no about 300,000 years ansa and whether woba share no nkom mo etine o kan anyema ba abrofo na de adam da nyema bi ete Kristofo na aka hu bi ana ma Kristo sum na de anima de egu ase ntino ete enya wanwa because o kan veras na wasi Christianity ebe last for 10,000 years ha kana ende amamfo nim de ko ba chirim ntino de mu ye nyina so no na de bia so wa se be ende ntem so a ejan hu nipa no so mo di tumrika separate the Christian council for so ka hu bi because anyema ya ide obi osofu ga ko bu obi odem fence na so dem o de ba ko twa no ma holding responsible ti we say so san ko mo holding responsible no ma try the court na court no ba be chisofu no no ne ko aden a wa bo nkora mienu bi odem e wa so dem ebi no mo di obi nim no obi nim dia no okobo nkora sa anu so ni mebi woni pa bi ye enso ya ne ntira hono de mo ne ye de ye nchi no eno na me bi se nti se a na mfa se akoba na saa no kise kan se nim guase papa na se o ye sofo ye di o sofo bata ne de ho nti ama ye hu za sofo nyina se bi o omonye but se o na wo ka se o di bone de a timi sign ni padom bade nti na obi ya na egu ekuo na sa sofo ko ni mfin de a ye se nde onkan ho nti ye mfi se bi no se on se adu ade bone de a na obi a pese o ye de o twe ne ho we do ade papa de ya na obi a pese de mo tigana ha ye so ade bone so ye de esna ade papa uba yesi ya tie Dr. Gwambe ya uba yesi ama news nim na Dr. Gwambe ya yesi ewura nyankopon na o me bejo bana na okoya adoye oni udom call school I for the Christ King Jesus ekoya adoye nyoma ye kuma ne de ya nka ho asem ebi no I say na mama background awe nipa na wo ba ko a chinchina mo so ngu bi nka ho na wo ni yam aye force nipa na de no ho ana wa wo ba ko chinchina mama no mo to pressure mama me no say mama no so so nya abotre pe wo jatem na o so ko fe bi ayamfa mo say na de na nante no ba no separate here ko be born na afi de aye pressure ete ni mebu won a ye before na hu adekro ase obi ti wa ni wo hwe obi niema mu dodo ono nwene ne ho onwe no ho obi de ne hia oni nyina ni mebi aye de wo nti na me kan ti Ghana ha no ya de papa bi a nipa ne emmoa ye soso de ade bone so eni Christian council for no mo sa na se mo no mo one thing say o say ya no kasa nya twom the hypocrisy dey we mu too much ne kwani da ho pa so yenka wo ko kape nya tago wo MPP wo NDC ni we say we antichrist we say basa sisi akwade na anokwade minya threat bi na me ana me person be adwuma ba yatena si yempa pemu sisi ankofo bi ahyase sebesebe efre threat se ncheche na ye cheche no asorofo ni bi adwuma egu nokwade ba akopɛ me mfansie me ma anye se ka menka ba yeso ye ntena ma ade na embassy ansa na obi abega sa na wanka omo se ncheche na ye cheche no sebesebe hankrofo bi
nti be yank yen limit no yeso yesi e kire nkofo ade yentim fansie na Gwambe wo kasa fa sa ade we ho ye chen se yene ma ye chi kwa na bia manfo ani wo a wo kasa no wo to wo kaka se ye ha se Ghana ha yene ma ye nyina ya boso nema wo so to wo ko bo bia sudi akobo ni nsuo wo be ka se nsuo no so e da won so ye de e bosom tu nya mpa kwa ye se onyansa wo fom do you know threat? I didn't tell threat. Almost say ye bien ko fa adwunu mo dodo. Because I know we na nye ma papa. Ye bien ko fa adwunu mo ti. E mo mo nya sika. Wo aso dan si wo say ye gba for the esi aso dan. De bia ba for the esi aso dan so ye de esi wo. Say bi o mo ko be new branch. Ko be one new branch. De bia so aso dan ye esi wo. Wo kasa no. Wo aso dan ho. Takrade aso bi o takrade. Omu odu pipe anu esi wa. Omo si eyi edan kakra edan na musi ye na wa aso nipa bie no a mesini manfa mesini enfra so dem wo omanfa carpenter ni omanfa painter omanfa electrician abonte so fonko a asema so funu beka say wo ba so re na ye fa wa wo be sa gisika wo no me na to correction wo so aso funu wo kasa asem no be se ba so ndi wo so aso funu wo kasa asem no wo nipa na so na so ba so na so kasa o me to correction na se bia wo anya sika beka say na dem ye dem to correction na nakopon so so ka ye fence obi a odi o kan sempa no odi sempa ho no ndo obi akwa aso no obi o ye ono obi ye adwuma no ndi adwuma no ho akwa aso no di aso no eni mebu won otimi se nipa na kasa ka nipa wo gina wo si ya ho na ko pe bibi pa o pa na ni so zali baba ka just say wa de na wo ye no wo bie nkofo adwene mu nti jai na wo mu nkofo sa na mo pe o se bi no o mbu o mo na wo sofo mu tibi ka obi fa ne camera na bo mpa ye gusuma no na obi wie no waya no wafaka no wo obie school woman for school ni bi Pentecost for bi Methodist for bi and school na mo bie no so no nipa do so na free woman mu anase Methodist mu a o mekọ sa asore na anase mekọ sa school na omenya kwanya wuram ase we na ha alaji kere o se ne ha ba ko pa no ye kotu eska ma asore school ye tumi nkobi me say ya wata takrade na lady ba ko we school takrade Roman we school na o kire ko nursing o fill forms na e ba na man fa no Roman school na Sunday bi on dey first ya gidi form pae na o ko gina ni mu obi na o che microphone no wa sha se a Erade ade a Roman for ye ne de mani nje won kra o na me ma tra application dia ko me Roman ni mapa me sori a me to correction me bo we me to we and so me tra application kwa ya ye mfi me de brass of ani ma so for say me ntwen na nyame wo ho nyame be na wo ho na so no me jada na mo so nya bo tema na me di ada say na wi wa kan nyina ma kre finish oko wa ma chaja ge hwi ma kre finish ani me bu won ya yen kan okre ope weleje no ope omo a nya twompa wo mpa ye Kristofo yen kan okre me chinipa ano se na wo study say wo ye program so ani e di watem majority sofo betima jinipa wo sikasa nipa de obi kan say na wo de ye frɛ wa na wa fa utimi nya daje ensa sa metibi pa utimi nya daje ansa messages sa na ekwa meso na obu ha wo se me hu nipa do so ntimi ansa me wi ase obi ansa wo si ani nipa se de ewileti metibi pa ewileti ebi no wo sofo kra na wo sofo akọ ne waso ne kwa ntimi kọ nanim o fe no kwa na o fe mo ete obi a beka se o na obi a wo threat bia wo nipa ko I am ka jom so mo frɛ me se omo no omo hu ne se enka nipa ne nkoso anya jimi Ghana ha o pa mo ma ye Ghana fo no afra from politicians no asore so ka ho because asore bia company e ma se bia Chromia e ma se bia Roman e bia company bi o Chromia Pentecost bia company bi o Chromia Methodist asore miensa no o da me so miensa nko a o mu mie companies miensa o Chromia appear do for so mie tech for so mie offensive for mie no we so mie Ghana ha ye ho metre na one time ban be 24 say maybe Roman Pentecost for omo ye omo overall account sika ye bold ne say ne ketia kwa na be leak ade no sika omo nya na afe no etumi ti chi kuro be miensa na what asori ni fapim e wo Ghana ha enso say asori headquarters wa Abochiri na okay o say sika pa ye bold say 17 trillion sika bi me kan me Roman ko me Roman de say Roman na me film Roman ti bafo de ti me sika sei enso be wi so no ye hu be sika na me fa say na ko district na ko fence say omo chema omo ampenin fo no
ekwa Samarians Samarians for awa ni me nyina ni me bia ho yen kanche nipa nipa hu say no asori ba ram na asori ba bi hia 1 cedi di e de aton niema e de aton bia anka enso so be pema enfa ma no watermelon bi hia 100 Ghana e de aton enya be ni ma ko didi unfini da na kedu ade ntire go dress asori panyin dia ede emmaabo e ba asori dem wo because obianum say obenya asori ntika de e de business na go bi ko ka dem say do satem ko mutu ko eduro so nyina omko eye won say do say ye prepare ni de wa asori dem a mutu ko eduro so e to won wo ka say na ai obe threaten say ai ana we fan say ye bia manfo na emia ngofo na nya dai wo the bible catch ni pa say wo to abodo egu nsinani na dachi mi nsabeka wo so asim wasi abosan ya to so be se de ho anwa nya twom nko a etina na ma nkemofo mpen kizofo asem no ane wonyina ya ka hu bi ana we bosom wo kristo majority na odubo nya na wa to party wo de no aka wo proto na ma na ire no na wo hyeda na mudidi kemoni du ope na wo so sraha e kam na kremofo nya sika no which eza ye adwuma ye no which se kremoni bi ade se wonko ya ahonkeka od be ye no edi fam kristo ni one ade be ka che say we de misro me so fa ka je me say nye mo me so fo no so nim de odi ye adwuma sa kremoni bi na nanfo kristo ni bi ba e ba ho e ma me kire o makwanchiri bi kremoni ni kokoye ni de no we no kokoye no wankoye ewie eche na kremoni ni ma e kwosoro ne store na wa e kwosoro afede o se me pe na nanfo na asem esene wono e na me se me kire ma de wankoye me kire wono wankoye wo koya wo so nkonkoye ade so wanya ya akwanche wanya be na yiyi separate wo dem na yiyi ebi no enti o kire ho ti ase enti mo se wo kwa sori pade me bia de o ye pa mo se bufufu ye wo frɛ WhatsApp call no bi frɛ normal call na me peke normal call no ma me na frɛ me wie na me ba ma me ne so na hey doctor didn't know where you I didn't know where you are. Don't you know that I'm calling from UK? I'm saying, hey. And I say, Sanaba. Missy, me drone. Go for UK, say, we any part to say, Anna Mugo. I am home as well. Yes, we say, Nippon or Ghana hand the day. But Nika follow no more, never na yes, sir. And I miss me catch and say, WhatsApp call, different from normal call. Because WhatsApp call cannot no free look and WhatsApp number. When that well phone for Frosso. Okay. Aha, me miss me catch hold on. Na mo kasa no wo ma me so wo no ma kire me no wudi nkomo ade am kire wo so me nyi whisker o e te fi wo no e phone of me peke e ti am so wonya message because me sa me peke emma obi sa me frɛ emma me konko peke emma sa me ka say ani ntina because ba sa wo bu nipa na nimtia nipa no frɛ no e say wo ase nipa no unze nipa no wo so yesunsumuni e na mo ntino me bi ase ana because it say wo say ya say no I say clinic e te bi kwa na de obi ba ni yo nipa ni pe location no e bia nipa no bia na ni mo bua na se visa ti won peki wei na bi kwa emergency mo anwa ti ani mebi won a odwi nipa ho a won ti ase ti wo threaten na say ye bi nipa ni ama nipa ti ni mebi ase a na wo threaten na threaten me e ka yenso ho fra me next time on ba me so mo fa na gwambe papa afi yan hwe de nda wo maye ewi aso ade ba ko no woni nje ho a woni nje ho separate embua wo no ebu obi e de menya call 6 a emu 4 e onwo omwe ni age ho 2 e omwo ni nje ho ba ye nhwe omwo ni nje cause ade obi mpe no obi so ye de epe separate ti me bi say program o radio so ye wie ya na sofo bi afrem doctor na odo so sofo na ba be kan ho ne nyina na ye mfamu sana de na akotena radio so ana bibia manfo ani no so yes a unsa manfo who was I don't know. Say was ana amanfo ma sore na basa na sore na ye lusu ye unti we selfish interest na there odi wo you ati aso na ati aso na bi no ziga na ati be mo say ga na ati upesika pa na be nda boys ni wura asofodie mu no because asofodie no sika wom mpenifo na mu di ka me ho say ho ede sika wom business na mo ye enye say bia ye kwa na hwan na fa we bra ye de konya kopon wo so onye sofo no na wodi ba ya na mesum ye kan se na mesum dwene Kristofo no se ye kan sa na emboa manya mesum se be enkofom ye ka se nyamesum kwa nyamesum ne de yi na mesum ne se Sunday ye dwane akwa aso na ye sofo apichi ye debi enye nyamesum no ene de nyamesum ne se nyamesum se wo be mu abrabwa de atene na wo abrabwa antene na se wo kwakotena aso de na se wo ka se Bible so chirechire mo se nyamesum pa so bi ko ye nyanka na ekunafo
ebi no se wa brabo betene a ete se na wa brabo so ni pa bia onen so wonya wodo ejama wonua ne won hu se wonua eye nipa se wa na fa so mo wa brabo so ede mo ma papa na de adoso esene wo bone no so hu ebi no na wanka eduru ayi abura afode so aso ede ma ne akofo obi efra bontan ma se we do timi ka se o na no ate o magis kamaye we eno so kwa be adwuma o na de nti na wo mo nipa na be na se wo be buni pa na bo nipa na po na se wo po bi wetuanya sika ma mo ebi no okay we be ka say ye nipa ya ba no so ye pe convincing yan confess nipa na mba na so okay asori bani nim say mission is we ye si mission ya mission nya wie na ni nchemu bi but when west in ba we say me dey me reading say asori dem ye be for there say 2 months or 3 months to afode no preaching e be nyina ye preaching e fa oma ho nderi ka ma wo fo say na be du wono na ye ka fa be apɛ na odiri ka adentina other religions no Hindu Islam ekanka ene sa ada ayifo no adentina omo nye sa anyema ni bi na Kristofo nkwa na eye so omo so wo bed so da omo so say esi asodan esi adentina omo de omo nye na Kristofo nkwa na ede na eye but one time who say omo na individual to me finance asore no ba ko fo tumi gina say oba si asore say na nkramfo e bi ye no ba Kristo ni dodo say na tumi ono o si aye na private o say e bi anka ye continuation na si asore a enye no pa ko pa de ntia be de amaye enti odo ni ho nti odo na ewo Islam no eye higher than odo na ewo de Christianity mu no enti odo na ewo bi a Hindu mu no eye higher than de wo de ewo the Christian mu no separate de tie eto so Nyankopon so nye de anase Yesu Kristo ye de anya ne saa Yesu Kristo amechese saa tini nyina ka hu bi te wiase ne wono wa de me ka se oh ene me na wo time kwa ene obi bo na nyom no time na me ngu isa chechiri mo abi kwa be chere mo isi akwasa de amamre be ka ho de ene be pinso te be ba so me bia manfo ani e wo Ghana ha sei me si we na transcendental teaching me bia manfo ani te be wu amamnem ama wo se wo ho uba Ghana ha sei Africa manfo fo mani nkwa de bi ho uyi nkronkrom akoma ko 10 emu 8 ansa na wura nkrom o cross nsuo ebu oso ansa na wumpie no utwa nsuo ebu oso a nsuo se da krom nsuo so nsu tene amanfo nya hu sa adwumadi nti Nyankopon ye sa de ne wede ewu nkronkro so ene tie sa ne ye ene da bia tie so kwa nsuo ba akon twa ko ya mko tena so ebra ofura no ko bonwie nsuo ba akon twa kro no hu ina hia nsuo ba akon mo amanfo nim otobusa ho da se ne nti Nyankopon ye ne sa wa Africa ha abofo krom wo nya nsu tene pa na bra wa bre bebi ebi dar pa hey enye easy na so Ghana ha ye no ke nya blessing no oh na se creation sa se Africa e beba so creation Nyankopon sha se bo asase we no yes asase we ti asase Africa Adam ni ye ba so be cheche be we ma be papa ma manfo ahu na afo de be na entintia pa afi na yembra ennem de owoma akanti wa hwefo sunsum fa ewure mu message ben adechire ben adesua ben na yensu mfiri ho enne the things afu emu no afi bia wo the forecast enti no this year say mo friends of nature ma say read with am for forecast e ma omo enima e beto afi mu nema ehani ma papa ne ma boni nyina no ne be ya so we de obehu we enye ayi e fan say na ma hye na enkom hye da bi ti Nyankopon e de nema bi say obi wo ha obese ni di ni data obeta ba obehwe no ne bia nema say mi hu ni pa ne da enso ma ka ne ho asem eno nche say bia me no me superior da bi eyenim de ene aso so Nyankopon tumi ora da ma me debu asofu bi so ena me hye nkom da bi na de ten say afuwe mu no matete ene questions bebre so aba ebi say afuwe mu ade mercury ena ewili ebi so say mars ena ewili ene ba be chimu ha sei na manfo ate ase ye pa afuwe number 5 na afuwe mu no eye mars ena ewili mars or a planet planet ye fence Mangala yeah my planet ni di Mars demigod of Mars no ye fence Mangala demigod awo hwe Mars eso no Mars planet ne so no e fe say Mangala ono na ewuri na de say de tiamanfo ka Mercury ni say on say ye wo Gregorian calendar ene ye wo ewiase we so so Nyankopon de no so de e wo ho enti obu wo a wo di Gregorian calendar na ede ene eye so di Gregorian calendar ne be de a ene Mercury ne mo so di wiase de ne be de a ene Mars ni si isu wiase de they say no say me isu wiase de
Me ko use Gregory. Na do na so use Gregory dey. Gregory dey ye na January to December. But e wiase dey no March na kwan ne dey February. Na be na nimi no tumi a correspond. Se nipa na ye ne saa. Papa just say be na bia wo nya vision bia say wo ka say mass. Don so ko use e bia Gregory dey so kan for a. E den en convince ye. Dey tell say o hwe ne ma bi ye dey abehu ne ma bi ye. Na afi say event ye hwe bibi mu ade amawa. Ye be hwe so dey dey amawo. Nipa edi tumi aye saa de no. Enti nipa tumi ani so de mercury be ko. But Nyankopon tumi mu so de mangala so be de e be ko. Ani ade de wo ho. Enti afuwe no eye number 5 no. Na afuwe de tense afuwe mu no eye obstacles ahodo bebre de ewom. Na afuwe so be ko amamo ye business ye pa. Afuwe omo ye business ebe ko amamo ye free apple. Enti business for no omo ni down afuwe munye sika pa. E free apple e ko no. Na afuwe so no eye part of the world ni so be face earthquake. Yeah. Part of the world ni be face earthquake. Because Mars Mangala no one ono na say demigods no e kwa ako a oni di animu. Mangala no ono no so say e hwe Tuesday for so. There ya benada. E there branti bana for otumi papa. Ai. E won fo ni. E benada. Ene dia ko say okuada for. E bana for otumi. E bana for otumi pa. Ti branda any spiritual work bia no asofo be bree wo Ghana ha any offense spiritualist fo be bree wo Ghana ha be bree na wo yom se majority na ye branda for sadan so mo ye omunema definitely enti Mangala no e mass no ono na e be wuri afugoi enti 31st no ye be wura ye January mu no me kire amo friends of nature me kire ani me mo ye amo omo eye ana masa kire omo ni me bi omo nya ye 28 ye fum na fumu we say manti ya mu se wo ye pe me che o candle and candle ne anyema bi o mu ye te no ye pe eno no candle no 7 na wo use no emu 2 be du am na ka 5 inte ka 5 na sa fuwe na be de be koyi ama we automatic we would wani ne de na ehu bi anye se bi a wo ye hunhun mu na de ka che no de coffee mo practical to would wani ne de ehu ti wo candle ne ti bi dum na 2 na be automatic obe dum na say ka 5 a na say 5 na fuel me be dey be koyi dey amount which means yen fa say afiwe no ye be use sa de na say dia waka no yen fa no munya adwuma say ebia nka wo ka say brand for offense tumi no tumi brand for tumi better tumi so we go hear the next Gregory dia na so betia ka say da for tumi one thing say na me kan no Nyankopon ade a wahyehye na asase we se da ho ba nipa ebetimi ni nyansa de asesa no ba nipa no nyansa asesa ade ne kra na still na kra Nyankopon de na ye ewo nipa so ba asase we su a wo kra Nyankopon na de na wo ba na omo so na hye wo kra no wo hyebre no wo kra bia de ma wo ti nipa wa ba nipa asesa ne de enti ebi ni se bia asesa o hyebre ade onsam mu anase bia ohun musafoa ya ba be kire ohun musafoa next week ya ba be kire ohun musafoa na je pe nipa Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more.